Za vas što ste već vidjeli ovaj video prije 2-3 dana, jebi ga, morao sam ga skiniti zato što sam slučajno snimio nešto što se ne bi smjelo vidjeti i onda sam morao izbrisat i u editu to popraviti i sad ga ponovno objavljujem, tako da vi što ste ga već vidjeli jebi ga, ali vi što ga niste vidjeli, bit će vam zanimljivo sigurno. Pozdrav gaseri gaserke, evo nas opet u još jednom videu i kao što možete vidjeti izbacili smo nove majice, aj boj! U pitanju su sive majice dugih rukava sa malim najboja znakićem diskretni na prsima i pošto se šestica vratila na kanal nakon dugo vremena, na leđima jedan dizajn šestice u teškom boku. Very nice. Materijal je malo tanji nego hudica pošto sad dolaze toplija vremena da se ne skuvamo i sve jako kvalitetno. Evo tu su 300 komada ovih majici stigle danas i to je zapravo sve što ćemo ikad proizvesti. Znači ovo je po prvi put limited edition proizvod na Adri Store-u, znači 300 komada, kad se proda nema ih više nikad. Znači ako planirate kupit, kupite odmah jer kad nestane gotovo je i to je to. Kad nestane onda aj boj. Kad nestane onda je nestalo. Tako da svi brzo na stranicu, aj boj. I ništa, da pređemo na temu današnjeg videa. Danas ja i Žunić idemo u Zagreb da bi obišli tvornicu Rimac automobila. Ako možda živite ispod kamena zadnjih par godina i ne znate ko su i šta su Rimac automobili, to je jedna firma koja je pokrenija jedan momak Mate Rimac i oni proizvode najbrže električne aute na svijetu i najekskluzivnije, tako rečeno. I plus šta rade dijelove za druge velike firme poput Porschea, Koenigsegga i tako dalje. I plus ima drugu firmu koja radi električne bicikle koju ćemo možda isto danas obići. Tako da nam je velika čast da imamo priliku tako nešto doživjeti i snimiti vama. Kako je došlo do toga? Možda ste vidjeli u onom videu kad smo išli po Žunićevu Hondu da smo bili na razgovoru s Matom Rimcom. To je zapravo bila zajebancija. Tamo smo vidjeli tvornicu iz daleka i rekli kamo bez veze proći, vidi šta ima. I čirili kroz prozor unutra da uspio vidjeti nešto, vidjeli nekog Porschea, ovo ono. I uglavnom nakon što smo izbacili taj video, nakon par dana je s nama stupio kontakt Matin brat Antoniju. To jest prvo je mene pokušao kontaktirati preko Instagrama, pa ja normalno nisam vidio poruku jer imam 300 poruka dnevno, ali zato je Žunić uspio vidjeti poruku i onda je on preko Žunića pozva nas da dođemo, da će nam on pokazati tvornicu, pokazati nam sve kako šta ide, da možemo napraviti jedan zanimljiv video. I nadam se možda ako Mate uspije uvati danas malo vremena za nas da upoznamo i velikog Matu Rimca. Njegov brat Antonio će nas odvesti do njegove kuće gdje on odrasta, pokazat će na njegovu garažu prvu koju je on napravio električnu kocku s kojom je osvaja svakakva natjecanja i tako ćemo vidjeti odakle je počeo i gdje je sad došao i dobiti još veću inspiraciju da mi od ove garažice dođemo negdje puno dalje. Ako ne znate mali backstory kako je on došao do toga da sad radi najbrže električne aute na svijetu, ima je kocku 323i s kojom je ono išao na neka natjecanja, bez veze drift, drag race i tako dalje i onda mu se pokvario taj motor. Svak normalan bi normalno uzeo drugi motor, malo jači, 3.0 i kao nastavija, ali ne, on je se sitka ideje da nastavi električni motor i baterije u kocku i to je napravio i onda je pobjedio svih na natjecanjima svima i skužio da to ima veliki potencijal i uspija naći investitore, skupi lovu i otvori tu veliku firmu, skupi ljude i od danas sad imaju par hiljada radnika, rade ogromnu tvornicu novu u Zagrebu od 200 milijuna eura, stvarno su daleko dogurali u samo 10-ak godina. Da, danas idemo sa našom lijepom Šejom u Zagreb. Svi pitate di je, bila u garaži, nisam je vozija zato što zadnji put kad sam je vozija sam osjetio da mi nešto zada treska pod akceleracijom i onda sam pretpostavio da su mi vjerojatno proklapale polosovine. Kad smo ih montiravali, smo ih tukli čekićem kada je bili i onda smo nacikli možetne one i isturila sva mast iz njih i onda je samo pitanje vremena kad će proklapat i onda sam ga parkirao u garažu i tražio te polosovine, nikako ih naći. Međutim to nije sad nešto što ćete ostaviti na cesti, samo će malo treskati, to je to, iako sad kad sam vozio od Čiova do Splita nije mi ništa treskalo, ne znam se sama popravila ili šta je bilo u pitanju, ali sad radi normalno, sve ništa ne trese, normalno ide, tako da zašto ne. I još ću probao u Zagrebu tamo kad sam već imali ko te M5 polosovine da to odmah tamo riješimo možda kod Gorana. I tako uglavnom bit će vrlo zanimljiv jedan vlog danas, nadam se jedan od zanimljivijih na kanalu. Ništa, idemo čaj boj. Evo nas ljudi, vozimo se put Zagreba, tamo smo prošli Sveti Rok, znači otprilike na puta smo. Večeras ćemo, ne znam šta ćemo kad dođemo u Zagreb, možda ćemo ići posjetiti Gorana ili tako nešto i onda ćemo odspavat. Još ne znamo ni gdje ćemo spavat, možemo ili u Gorana
možemo ili u Bunića u nekom stanu od nekog njegovog vide i onda ćemo sutra ujutro kad se dignemo ići u tvornicu i tako bit će nam zanimljivo, ništa, vidimo se u Zagrebu, Evo nas ljudi, pogodite di smo. Sad ga. Ajde, sad ga. Pusti ga malo, ajde, šta sad? Ne mogu. Pusti ga da uživa, zamisli da tebi tako ženska nega te odbija i gura dječa. Ne bi bilo prvi put. Stavi se u njegovu kožu. Drag si ti meni, ali nisam in the mood. Pusti ga malo, ajde šta sad. Da svrši baš. Šta ću ja tebe? Bar jedan put svrši, ajde pusti ga, šta sad. Ajde. Hop. Neće mene, u tebe se zaljubije, gotovo. Evo nas ljudi, ponovno kod Gorana, u garažici. Pogledajte ovo. M3 E92. Wow. Jel ovo svršava? Nije još, nemoj po meni. Ne po kosi. Ručni je mjenjač. Kao će ti iziz glavu. Ne možeš ti pokazat znakove da želiš i nam reći ne. To ne nastaje veliki problem. Znate, izađeš i ti na YouTube koji ništa nisu. Aj, grebeš me! Nema tu ne, alo. Ili ćeš da daš ili ćeš da budeš silovan. Vrštani! Evo nas ljudi, drkamo E92. Da vi možete osjetiti ovaj mjenjač. Majko. Pari mi kada je neki short shifter ili neka šema stavljena, ono baš nenormalno upada u brzine, ono baš klikne unutra. Preseti svojim. Evo nas ljudi, sutra dan je, probudili smo se malo ranije nego inače i ništa, sad idemo put Rimca. Pogledajte ovdje ovaj putić, taj pazak kroz ovu šumicu. Pogledajte ljudi ovaj pogled. Adriana je uzela onu električnu biciklu da udre džir, valjda će se vratiti u komadu bicikla, ne on. Jel ide to? Odmah na kolo ide. Jel? Ajde. Tako na kolo ide. Evo me ljudi. Idemo napraviti džir s ovom predobrom biciklom. Majko mila kako ide. Gledajte kad dam gas, odmah na kolo. Odmah na kolo. Nice. Znači strašno. Kako ide ova bicikla, ovo je strašno. Pogledajte onda kad kočim sa zadnjom kočnicom, koči s motorom i onda vraća snagu u bateriju. Znači ovo je predobar način za ići negdje na posao ili tako nešto, znači da mogu vjerovati. Ka motor, a opet malo i lagano i možeš ono se provlačiti između auta, možeš šta god hoćeš. Ljudi, ovo je tu ovaj showroom takozvan gdje su prikazane neke komponente i auti. Znači ovo je taj prvi auto što su Mate još njih 10 inženjera napravili sami maloj garažici kao mojoj u Splitu. Čisto da pokažu šta se može, ono nije sad ovaj auto ništa ekstra napravljen
ima samo 600 konja, ali je napravljen čisto da se pokaže čega su sposobni da bi privukli neke investitore i tako dalje. A ovdje do njega je zadnji koncert van što je napravljen. Ovo je auto za nekog kupca koji je kupio auto, nije još raskupija. Čeka isporuku i možemo vidjeti veliku razliku u cijelom dizajnu. Ovi kako ovdje izgleda ova svjetla, na primjer, jeftino i loše, a ovdje kako sad izgledaju karbonska, brutalna svitla. Čisti primjer, cijeli interijer je drugačiji totalno. Crvena koža, Adri. Mi se sviđa, gledaj unutra, crvena koža sa karbonom. Pogledaj unutra, baš da su ovi kromirani dijelovi. Ova ima gepek, tamo šta je stvari, ovaj nije ima niti gepek. Ne znam, možete vidjeti na video, pogledajte kako je to mali autička, stanite na njega. Do boka gdje. Sad nikad vidio niži auto u životu. Da. Pari mislim to onaj GT40 Ford, onaj legendarni. Ta visina otprilike negdje. Pogledajte, ovaj retrovizor ovdje. A dobro, ovo je kamera unutra. Ne znam gdje se to prikazuje. Biće na ekranu uglavnom. Pozdrav, Gaseri. Pozdrav. Vidimo se, ajde. Aj bu. Ćao. Aj bu, aj. Ovdje je ovaj najnoviji koncept 2 što trenutno rade, ovo je prvi primjerak, ajmo reći show car, gdje ajmo reći sve sastavljeno, čisto za izgled nije još bilo sve inženjerski riješeno. Ovoga su predstavili na auto show nekome, ne znam točno kojemu bit će Geneva. Cijeli auto je napravljen ovdje u ovoj zgradi, to jest ne baš u ovoj, nego tu kompleks. Više različitih zgrada po Zagrebu. Cijeli auto osim diskova, kočnica, koje su napravljene baš za njih, ali je napravila Brembo, felge i ove neke glupe stvari poput brisača, stakala i tako to. Sve ostalo rade ovdje sami in-house u Zagrebu, što je preimpresivno. Da je neko došao u Americi i napravio ovakvu firmu u Americi, bilo bi wow. Zamisli sad doći u Hrvatskoj, u državi koja nema nikakvu industriju, a kamoli ne auto industriju. Znači nije nikad niko napravio nijednu auto u Hrvatskoj. I onda doći i napraviti najbrže električno auto na svijetu u Hrvatskoj. I sad tu ogromnu firmu graditi koja radi komade za druge firme poput Porschea, Koenigsegga i tako dalje, to je stvarno impresivno. Cijeli vanjski dio auta i cijeli zapravo unutarnji dio i šasija je sve napravljeno od karbona. Evo pogledajte, ovdje je exposed karbon, samo lakiran. Evo tu možete vidjeti neke specifikacije. Znači od 0 do 100 u 1.97 sekundi, znači ispod 2 sekunde, od 0 do 100, od 0 do 300 u 12 sekundi. Znači to, 1900 konja. 400 na sat. 2300 Nm, ono moj M3 ima, ne znam, 300 Nm. 550 km range, to je ono kada ga baš ovako štediš na maks. Kada ga voziš pristojno. Ono kao što za moju šesticu piše da je potrošnja 12 litara u kojem svijetu, u kojem svemiru. Možda kad ja vozim, Adri. Znači ovo je baterija, pogledajte koliko je 120 kWh, to je ja mislim najveća baterija na tržištu od električnih auta. Tu mu je ovaj zadnji pogon, dva velika motora, svaki po 600 kW i jedan veliki inverter i tamo dva prednja motora. I pogledajte, znači svako kolo ima svoj motor. To znači da možeš raditi cool stvari kao torque vectoring, ako ne znate šta je to, kad ideš skreni u čošu, onda ti da više snage na ovo vanjsko kolo da te još brže rotira oko svoje osi. Tehnički bi mogao napraviti da ide kao tank, da jedna kola se vrte u jednu stranu, druga u drugu, onda se okreće ovako umjesto. Zavisno. I može raditi takve cool stvari, još može kočiti sa motorima, znači ovaj auto u većini slučajeva kad voziš po gradu normalno uopće ne koristi kočnice, nego koči s motorima i onda ujedino i puni nazad baterije dok kočiš. Baš je zanimljivo. Jako. Nažalost se samo ovdje smije snimat, ovdje iznad gdje je zapravo tvornica gdje se radi, se ne smije jer je sve tu tajno i tako dalje, ali smo mi bili i vidjeli sve i stvarno je zanimljivo. Tamo smo vidjeli koncept 2, znači jedan je bio prvi primjerak ikad koji će se zabiti u zid, drugi je isto će se i drugi zabiti u zid. By the way, 20 komada morao zabiti, crash testat, da bi prošli te sve regulacije, da bi zapravo mogli prodavati auto. Zamisli sad koliko para moraš baciti na crash testove i koja šteta, toliko se potrudiš napraviti to auto i onda ga moraš zabiti u zid. A jebi ga, to je proces kad to je jedna od stvari, kad ideš graditi svoje auto što niko ne zna, a zapravo je vrlo važno.
Vidjeli smo kako se rade ovi dijelovi od karbona, kako se lakira, sve ima tu baš ono dio za lakiranje, dio gdje se radi karbon. Zapravo ovo je samo ovdje većinom za prototipe testirati ova zgrada. Prava proizvodnja auta je tu u velikom trgovišću, to je odavde nekih 30 km i tu je zapravo gdje je ono linija gdje se proizvode auti, a ovdje je samo testiranje prototipa i tako dalje. Vidjeli smo i ovoga koncept 1 koji se gradi, samo je tubularna ona šasija i sve smo mogli vidjeti i suspenziju i komponente, sve baš je ono bilo strašno zanimljivo za to vidjeti. Tako da još jedno veliko hvala Antoniju što nam je ovo omogućio. Pogledajte ovoga koncepta iznutra, izgleda vrlo zanimljivo. Sija sam u jednoga tamo bija malo prototipa i čak mogu reći da imam mista i za glavu i za noge. Sic je bija dan skoro zada, nema baš mista za dat sit zada, ali mogao sam ostati, nije sad da nisam mogao nikako. I glava mi ima sam mista za glavu, neki 5-6 cm poviše glave. Tako da je dobro napravljeno. Ovoga maloga nisam uspio sist jer je svaki zaključan, ali pari mi se ono, ne znam koliko je nizak. Ne vjerujem da baš nešto ima mista za glavu. Taman za Žunića, ali pogledajte kako je zanimljiv, daj stani Žuniću kraj njega. Pogledajte šta je mal autić. Baš pari neki mali go-kart za cestu, ono. Pogledaj. Uopće nije malo, je to. Ali nizak je nenormalno. Nizak i širok, pogledaj koliko je širok. Strašno. Evo ljudi, pogledajte kako je mulja bucketa. Nice. Trebamo je pops and bang za pod hitno najma. I ništa ljudi, to je bilo to od ovog dijela videa. Još jedno veliko hvala Antoniju što nas je ovdje ugostija. Da nam džir na ovoj preskupoj bicikli i odveja nas tamo po Rimac automobili firmi. Bilo nam je to vrlo zanimljivo. Ništa, hvala i tebi stari. Vidimo se opet. I ništa, sad idemo raditi druge zanimljive stvari. Aj boj! Evo nas ljudi! Na kartingu, pogledajte, prošli put sam bio vamo i zaboravio sam ponijeti GoPro, to jest nisam ga ponija zato što ga nisam nikad iskoristio u životu kad bi ga ponija i taj put jedini kad ga nisam ponija nije triba. Idemo sad na karting malo, baci džirić, ovaj put ću vam snimiti s GoProm sve. Brum brum.
Evo nas ljudi, završili smo prvi krug, idemo sad drugi krug. Evo Žunić ispred mene, dajmo ćemo li ga prići od. Prošli krug sam ja bija treći po brzini. Bija sam najbrži među nama. Bija sam ja, pa iza mene Žunić, pa onda Goran. Neka dva su bila ispred nas još. Idemo sad ćemo probati dobiti najbolje vrijeme. Ajde. Evo nas ljudi, mrtvi smo. Ja sam bila najbrža. Kako se osjećaš od je prvi put na go-kartu? Super, bole me ruke, nisam očekivala da će biti ovako. Kako? Mislila sam da će biti puno teže, ali onda sam pratila ovog ispred sebe. Nego se nisam presala da bude najbrža, sam htjela ono... Samo htjela baca bokove. Da se svi maknu. Da može baca bokove. Žunić se zabija u mene, znaš kako jako. I ovdje sam se nabila u onaj sic. Jadno. I prezabavno je. I želim ništa. A bokovi? Bokovi su bili top. Samo sam htjela da se svi maknu da mogu. Kako si ti osjećaš? Žunić je bio zadnji. Da, bio sam i put zadnji. Moje opravdanje je bilo, moje opravdanje ovaj put je da... Da ima najbrži go-kart koji ide na pravcu prebrzo, ali nije zna proći oš. I to, znači ima sam udjelo i vožim brži kart, ali nikako nisam mogla sastaviti krug od gužve. Gužva je kriva. I bilo mi je gušt malo jelo, naš T-bonat. Ali zato sam ja prvi, ha ha ha. Šta prošli put nisi snimao? Evo ga, ja prvi 49.1, Goran drugi 49.7, a Žunić treći 49.715, a Ela prva 55.5. Čekaj da se trebam pohvalim. Nisam bila zadnja. Od svih ljudi koji su bili, nisam bila zadnja. Ovo je bio prvi krug, ovdje je Žunić malo bolji bio. Znači u prvom krugu sam ja bija treći. Neka dva su bila bolja od nas, sam ja bija prvi od nas, pa Žunić, pa Goran i Ela je bila prva ovdje ponovno. Evo je tu prva. Pogledajte, prva Ela. Da, ako gledaš naopako. Pogledajte ovo ljudi. Ovdje smo naletili na parking na kojem ima jedno, koliko ih ima? 5-6. A imaju bar jedno 30-40 pari mi se auta ovih za VRC. Pogledajte ovo sve do tamo. Ti mogu reći da je Formula uživo impresivnija, iako i ovo baš znam. Ovo je ljudi bez veze, ja ne znam šta je ovo. Sve neki hatchbackovi glupi. Gdje su M3-ce, gdje šta je? Ja sad vidiš da su M3-ce precijenjene. Sranje, evo. To su krkanska vozila. Aha, znači Hyundai i20 je pravi auto. Ovo je posao, neki Brum, brum. reži. Da si Flexa doći u kafić s ovim. Šta neš koliko vredi svaki auto, mislim koliko je uloženo u njega. Znači vredine nema klimu, možda nema ni servo. Pa istina. Evo neki. A sicevi na struju ništa bit će. Nema ništa stakla. Ne možeš ni staklo otvoriti. Šta je ovo? Pa di je retrovi? Ni bravo. Šta je ovo? Barba, možemo li ući? Nema barbe uopće. Nema barbe, jebo ga. Barba u Splitu. Šjor! Pozdrav za plazu.
Ti ćeš biti youtuber koji će izazvat boksača na meč. Znači, hrvatska scena na aparatima. Pozove ga na meč, ajde. To je to, to je to. Ajde, ajde, ajde. Što je mi naletio? Ali s tim koletom. Razbićaš kameru. Čekaj malo, pa udrićeš me. Adri. Gledaj ga. Šta? Ja ti te mišiće od vidanja, a? Šta? Ajde, ajde. Stingete perform. Evo nas ljudi na autoputu. Pogledajte šta se dogodilo. Motor od šestice protuka. Iscurilo ulje. Ne znam točno šta se dogodilo, ali ono po izgledu pari kada je nešto prošlo kroz blok. Nije baš idealno, znaš. That is not very nice things. No, it is not. Znači, Jel ovo pada kiša? Je, još i to. Super, miriše. Znači, vjerojatno je izašao klip kroz blok otprilike. Znači, pošto ja uvijek svake godine kad kupujem osiguranje, kupim i onaj bonus da može zvati vučnu, jedan put godišnje i svaki put ga iskoristim, by the way. Tako da sam sad zvao osiguranje, oni su mi poslali vučnu, međutim izgleda sam kupio neki slabiji paket i imam limit 1.500 kuna za vučnu. I sad su oni mene za 1.500 kuna voljni vozi samo do Vodica, ne skroz do Splita. Tako da sam sad zvao mog preko Važu koji me inače vozi s vučnom i on će doći po mene u Vodice i odvesti me do Splita ili zapravo do Čiva, vjerojatno ću tamo ostaviti auto jer mi je tamo kocka i onda ćemo vidjeti šta ćemo već. By the way, javio mi se jedan tip prije 3 dana da ima motor 5.0 iz E60 da mi hoće prodat i meni nakon 3 dana protuče motor. Tako mi se isto desilo prošli put kad mi protuka motor, nakon 3 dana mi se javlja random tip da mi hoće prodat motor od 5.0. Tako da nemojte mi se javljati s tim podudama jer svaki put mi protuče motor. Ureknute 100%. Ništa, sad je ovdje neka nizbrdica pa ćemo probati se od rola dole niz tu nizbrdicu koliko god možemo. Zato što ako uspijemo doći do nekog okretišta ušterit ćemo povore vremena jer ovaj svučao neće mora ići skroz gore do vrha Svetog Roka pa se okrita gore nego ćemo moći tu dole ukrca auto. Ništa jela će sad guraj. Svaki put moram gura neka auta, cijeli život ja ne... Je, nije ti lako. Cijelo auto ti je masno i smrdi na izgoretim. Ma čini ti se. Aj može, aj. Sad uleti. Uleti, ajde! Oh no! To bilo dosta, ja mislim da je. Rolamo se jedan nasat nizbrdo dole. Laganini, ono na... Odi u ovu sporednu, Adre. Kako lagano idemo, je li moguće? Bar idemo. Ništa, vidimo se poslije, aj buvoj. Ne, uvatili smo 60 skoro. Nizbrdo. Jebeni hit. Tada! Evo nas ljudi! Hoće se zabije u nas, moga bi, ja? Došla je ova iz Vučne i onda mi je sam on ponudio da me on vozija do Splita za 1.000 kuna. A ja već zva Važu koji se jedan već diga iz kreveta, od 2 ujutro već krenija i jebi ga onda će ipak Važo doći po mene. Znači, Adri ga je zva i lik je prvo bunca i onda mu je poklopija. Jedan lik od 2 ujutro. Alo, ja mu govorim, metnem ti ga malo, on poklopi. Mislim da ga neko zajebaje. 2 ujutro, evo te. Ništa, idemo sad ukrca auto, on će nas odvesti do Vodica, do izlaza na autoput i onda će do tamo doći Važo. Prikrcat ćemo auto na drugu Vučnu i ništa, onda će nas Važo odni do Čiova i to je to otprilike. I sad moramo potrošiti 1.000 kuna. I novi motorić. I tako, bez veze ono. Još nam je malo prije mikrofon nekako ispao kroz vrata i zapetlja se oko felge. Razbili smo mikrofon od 100 eura. I evo nas ljudi, na Vučnoj smo sa šesticom. Po jedno 63. put. 69. Kad nas je samo jedan standardni dan života Adriana. I vidi ga, jadan. Ono ljudi, pokušavamo nazvati sa nekoga tamo u autocestama da
prijavimo da je lokovana cestita, to jest nije na cesti nego zaustavljenoj liniji, da to počiste, da ne bi ko naletio slučajno sa 300 priko Luko, ne bi bilo baš nešto lijepo. Htio bi prijaviti jednu lokovu ulja na autocesti da se počisti. Lokova ulja na autocesti? Da. Znači, smjer Zagreb-Split, kad se iziđe iz tunela Sveti Rok nakon Tifonove pumpe. Da. Hvala na dojavi, sretno i čuvajte se, Bog. Hvala Bogu. Now we're safe! Jej! Evo nas ljudi u Trogiru. Malo smo zaspali. Pi. Evo nas ljudi, doveli smo našu lijepu kociku, postavili smo šeju. Nažalost moramo završiti video na ovako tužan način. Naša jadna šeja ponovno protuka motor, evo možemo vidjeti tu ulje što je curilo od kad je sada tu. Ušli smo ja i Važo tu u kanal, kad je već bila tu preko kanala, da pogledamo šta je i ono može se vidjeti sa lijeve strane, ovakva rupa poviše nosača motora kroz blok. Znači da je klipnjača izašla vanka, ne zna se zašto. Šta se dogodilo? Išli smo malo brže, išao sam malo uvatiti veću brzinu sa 6-icom, da vidim kako ide ovaj novi motor i samo je odjednom počeo gubiti snagu i onda sam mislio da nešto jebe plin i kad sam išao pribaciti na gorivo i kad sam stisao botun za pribaciti na gorivo, odjednom je izgubio totalnu snagu i počeo je naglo usporavati, ono baš ga je počeo motor kočit. Ja gledam šta je ovo, ja počeo lagano usporavati i onda smo vidjeli dim ogroman iza sebe i motor je ono baš počeo jako usporavati, skoro da će se bloka kola i onda sam stao brže i onda smo vidjeli šta je bilo, ogromna lokova ulja. Ne znam točno zašto se ovo dogodilo, ulja je bilo u motoru, provjerio sam dan prije, bilo je preko pola, ulje je novo, prošlo možda samo 1000-1500 km, tako da nam nije jasno šta se moglo dogoditi da dođe do ove katastrofalne greške motora. Ništa, sad sam opet u potrazi za još jednim novim 5.0 motorom, nadam se da ćemo ga opet uspjeti naći relativno jeftino. Radit ćemo ponovno build šestice, nemam pojma, to bar jedan plus iz ovog svega što ćemo još malo kontenta sa šesticom, moćemo opet raditi, moćemo ovaj put možda malo bolje napraviti, to sve malo kvalitetnije, u smislu da ćemo napraviti možda generalku motora prije nego što ga ubacimo, zato što mi ovaj motor trošio ulja nakon što sam ga ubacio. Mislim da nije bio problem s prstenom ili nešto tako, nego gumice ventila, jer je baš on dok stoji na leru dimi jako, a dok se vozi nije dimio ništa i trošio je bit će litru na 1000 km, šta ja znam. Još jedno veliko hvala Antoniju što nas je ugostio tamo, pokazao nam tvornicu i sve. Nažalost ovaj put nismo uspjeli sresti Matu jer je imao onaj dan velike neke obaveze, sutra dan ima opet neke obaveze. On je jako zaposlen čovjek by the way, ako niste skužili. Međutim u kontaktu smo i kad dođe sljedeća prilika morat ćemo se s njima upoznat, možda posnimiti koji mali intervju sa njim, nešto vidi šta ima zanimljivo za reći. Tako da smo sretni u vezi toga. Nemojte zaboraviti kupiti nove iBoy majice. I ništa ljudi, to je bilo to od ovog videa, pa gledanju iBoy.